ऐसे हुंडई ना ऐसे कोन ये किस्त वाला ना काका ওই কথা বাবরে আও ये कौन ये घर में ते हेलमेट लगाए हट से लगा तो हुंडो ना वाह ठीक है नाम ना कौन सा है ये घर में ते हेलमेट लगा के ले आने ভাই বরে আসের মুভিস টাকারি ये काका ना की है काका শান্তি নাই তো কিস্ত কটি আনছি যে তো সাসি সিজে অশান্তি থাকে না কিস্ত লাল ভাই ভাই বইরি তুই যেতে গা দোনো মুদে ইরে কেন হেলমেট হেলমেট লাগাই হইছে কিরমু ডরে ডরে तो किस्त न देते ना ले किस्त लोन किल ले বাউরে কিরমু বর্ষাকালে খাইছি এঙ্গা হুদি নেই দিনে এঙ্গা হিনো টো 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 করে আই খুঁজ দিই ইয়াতে বাজ দিতে হইছে আজ নিনকে আমাদের বয়স হইছে না কাকা তোরা বুঝছ থাকিলে এই তো সামনে হেলমেট খুলে সমস্যা নাই বিয়ে তো বহুত কষ্টে আছি রে বাদ দিয়া বহুত কষ্টে আছি তুই আসতে বাড়া আসতে ऐसे हुंडई ना ऐसे कोन ये किस्त वाला ना काका ওই এর কথা বাউরে আও এই এর দত্ত এর দর বুঝতে এই যাই কথা বুঝতে